तो जब पकड़ला चिपे बैठे रहते ना हैदराबाद तो वहां सुन चलाए और हैदराबाद से हत्या गोचे राजू नाम छोड़ा उठे वहां कारोबार करछे उतक से वहां सुने हैं 11,000 টাকা दे पठान 11,000 ওইটার তনে আমি তোমাকে বারবার কোচু 11,100 अच्छा 100 11,000 ऐलान हो गया ওইটা 100 इधर तने बार-बार कोचू अलिफ्ता पढ़े लिनो तो बेटा नक्ता केने पूछेছি सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ওইটার তনে আমি তোমাকে कभी कोचू मी जोले भुने चिरागडा आंगड़ा लागे है तब कोचे जान खर जान एकटी ग्लासत पानी लेन नाकटी दुबान 3-4 मिनट रहेन निकाशटा जब तक बन्नी होबे तब तक उठान ना था की करबे 100 টাকা মাংনু 100 টাকার ইলা লোক গোটা লোকাল লোকে 100 টাকা ছানি হ্যাঁ 100 টাকা ছানি 100 টাকা কি করবেন মরে যাবার বাদ 100 টাকা হয়ে যাবে 100 টাকা কি করবেন দে দাও 100 টাকা मैं यानी कि जो 100 টাকা मांगने में एकदम बिल्कुल चुके 500 1000 2000 টাকার चंदा करबा टाइम नहीं मोल्लुगे हजरत पड़ेছে मैं টাকা লিবানি পারি মিলা টাকা তুমি আর ঘর নিয়ে যাম না আমি উর্স কেনার তনে মাংছো ইধার তনে চিল্লাছো মো ঘর ले जावा होले भी तो इंशाल्लाह 10 मिनट मांगतन बर्बाद बैठे गए होतन इसलिए कि मेरा मालिक खुदा है ये बुजुर्ग दीन के बेटे ये शहजादे इनकी दुआएं चिराग के लिए काफी है इंशाअल्लाह एक बार नारा लगा दे बस 10 मिनट আর चंदा করি হে আল্লাহ যতগুলো মানুষ বসে আছে মাওলা যদি পকেটে পয়সা থাকে ও परवरदिगार ओ माबूद बरहक तुम्हारे बंदा की तौफीक दिए दो मौला खाली हाथ যাবে না খালি হাত এই পানিকে জোরসতে কে যাবে না একজন 100 টাকা দিলে ভাই একজন 100 টাকা দিলে ও মাওলা যারা যারা 100 টাকা দিয়েছেন 200 500 10,000 5,000 11,000 3,000 3200 2100 দিয়েছেন মাওলা परवरदिगार তার বাড়িতে এ মাওলা রহমতের ঘটা বর্ষাই দিও এ মাওলা साबिर मामा फजीर मामा फजिल मामा जैनुल मामा साबिर मामा फजीर मामा और जैनुल मामा उमरा मतलब जो है भाई मोर दोस्ती को है पटल जा चिराग भाई को है यहूदी बोलते डा उसका 1100 টাকা के हमरा दिमो 3 जन दिले भाई राजीव भाई दिले 500 টাকা मोर भाई এততে काम खत्म হচ্ছে একজন দেখো দিয়া কি করছে जो ওইখান তুমি কই মন্দির के কারো লুগুতে লেনে তো লুগি লেগনো তো ওইখান টানেলি বাজাছি নীলিম দাদো তোমার লুগি নিচে পাও মোর বাবলা সিগারেট বিড়ি আর গুটকা জিন্দেগি দা তবানা করে ঠিক আছে 100 টাকা যদি ইলা ঔষধ দিবেন তো মি তোমাক কোচু তোমার এই বুকখানে যদি ধোঁয়া লাগিয়ে না ওটা উঠে যাবে মোর খতম मोर আর এই তক से मतलब जो है बाबू अच्छा हां ये बच्चा अच्छा है सुभान अल्लाह भर गया मेरा मन भर गया मेरा मन जब दिया है हाथ में 1100 টাকা जाकिर पता है चूरा मन सुभान अल्लाह এই তো হচ্ছে সম্পত্তি লোকলা কোচে এটাই মোর ধন है ना চুবলা চলে যাবে বাউ है ना सुभान अल्लाह मुस्तकीम सुभान अल्लाह 1100 টাকা দিলেন দাদা আমার কাছে সময় নাই এইখান থেকে আমার বক্তব্য আমি ইতি করছি মিজেলা চান্দা মাংছেন দাদা তোমরা ওই রকম হিসাবে চান্দা দিলেননি মনটা খুশ করবা পারলেননি একটা মোরমান্দি চিরাগের যদি মনটা খুশ করবানি পারেন তো ইলা শেহজাদার মনটা কেনকে খুশ করবেন হুজুর মঞ্জুরে মিল্লাতের কেমন কে রুহটা খুশ করবেন ও ভাই মনে রাখবেন যেদিন মরবেন ভাই তোমার কামিজ তোমার হাফ তোমার সম্পূর্ণ তোমার বদন থেকে কাপড় खोले नवा होबे अल्लाहु अकबर खाली কাপড় নিয়ে খালি বদন নিয়ে আসছিলেন বন্ধু খালি বদন নিয়ে এখান থেকে চলে যাবেন মোর গপ খতম খুদা হাফিজ মুখ দোয়া দেন जैसे मोर चिरागडा জ্বলে বাও তোমারও চিরাগডা জ্বলবে মি তোমার তনে দোয়া দেছো ऐसा यार जितना भी परेशानी से अल्लाह गोटा मुसलमान ला दूर कर दे बस यही तक मी खत्म करो आसो एक बार नारा लगा दो मोर भी इंशाअल्लाह हजरत तकरीर करवा चाहतो इंशाअल्लाह अच्छा मजमा है पानी खाना रुके गया रहमत की छींटे बरस गई है आपके ऊपर बीमारी इंशाअल्लाह बदन से दूर हो जाएगी नारा लगा दे नारा तकबीर अल्लाहू अकबर
जिंदाबाद 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 अल्लाहू अकबर। नारे रिसालत शहजादाए हुजूर मतलूबे मिल्लत शहजादाए हुजूर मतलूबे मिल्लत मखदूमे गिरामीए वकार औलादे रसूल पाके ज़हरा के महकते हुए फूल इंशाअल्लाह अब आपके सामने वो ज़ात गिरामी वो शख्सियत हमारे और आपके मखदूम ज़ादे सैयदी सरकार शाह मुदस्सिर फैयाज अहमद साहिब की बिला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया मैं सरकार से गुजारिश करूंगा अपने मुकद्दस लबो लहजे में अपने इस दीवानों को नासिहाना कलेमात से नवाजे और हम सब के कल्बो जिगर को मुनव्वरो मुजल्ला फरमाए। अब आपके सामने मखदूम ज़ादे सैयद शाह मुदस्सिर फैयाज अहमद साहिब की बिला। मैं क्या कहूँ, बरेली के इमाम ने कहा था तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा।